ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ବୈଦ ଯେ ବିନା ପାଉଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମହଙ୍ଗା ମେଡିସିନ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପରା ଅଛି ଜିରୋ କଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ। ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଏଇ 5ଟି ଗଛ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। एकथा आमे कहूनु कहूछि आयुर्वेद, जहाकु एबे मॉडर्न साइंस भी मानुछि। एथर गोटे खास आपणको केस पाई, आ गोटे ब्लड प्रेशर डायबिटीज रो वैद, तृतीयटी प्राकृतिक मल्टीविटामिन, चतुर्थ गछर पत्र रे पेटर मेदबहुलता कमी जाए, आ पंचमटी ज्वर पई प्राकृतिक पैरासिटामोल भाबे काम करे। एकथा सुनी आपण भाबुथिबे जागा काई जे गछ लगेबु, बड़ बाड़ी न थाई पारे, किंतु आपण एहाको छोट कुंडरे भी लगाई परिबे। जरूरी नुहे जे एथुरु सबु गछ आपण लगाइबे, बरम तथ्य जानिबा परे आपणको आवश्यकता अनुसारे आपणको जेउ गछ दरकार ताकू ही लगांतु।